Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'd. Kaum muslimin yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, kita masih membahas video Om Bahar kaum muslimin, ya. Dan kali ini kita akan membahas video dari Om Bahar, di mana di dalam video tersebut Om Bahar ini dengan sangat menggebu-gebu mengaku bahwa dia ini adalah benar-benar zuriat dari Nabi Muhammad SAW. Mengaku-ngaku dengan menggebu-gebu bahwa di tubuhnya itu mengandung zat dari Nabi Muhammad SAW. Dan sebenarnya ini bukan hanya pengakuan dari Om Bahar saja. Semua Habib juga seperti itu, mengaku-ngaku bahwa di dalam tubuh mereka itu mengalir darah Nabi Muhammad SAW. Mengaku-ngaku bahwa mereka adalah zuriat Nabi Muhammad SAW. Dan pengakuan-pengakuan mereka tersebut tidak lain dan tidak bukan tujuannya adalah untuk mendoktrin kaum muslimin. Supaya apa? Supaya kaum muslimin ini memuliakan mereka, ya, supaya mereka dimuliakan, supaya kaum muslimin ini menuruti apa kata mereka, supaya kaum muslimin ini memuliakan mereka, apapun kondisi mereka tetap dimuliakan, ya, harus diperlakukan istimewa, bahkan kalau bisa itu dianggap semuanya waliullah. Makanya di kalangan habaib itu, ya, orang bodoh, orang nakal, orang gila, orang ahli maksiat, ya tetap disuruh memuliakan, dianggap mulia, lebih mulia daripada orang yang alim, daripada ulama yang bukan habaib. Makanya ada yang mengatakan bahwa Habib yang gila, Habib yang bodoh itu lebih utama dibandingkan ulama, ya. Tapi mereka nggak nyadar kaum muslimin, ya. Mereka nggak menyadari bahwa tidak semua kaum muslimin mudah untuk mereka kibuli begitu saja. Ada kaum muslimin yang mereka sehat-sehat, cerdas-cerdas, kritis-kritis, yang tidak mudah begitu saja percaya, kemudian mengikuti doktrin-doktrin yang selalu mereka sampaikan, ya. Dan langsung saja kaum muslimin, kita simak video dari Om Bahar. Asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Coba sebut lagi. Asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Muhammad jaddad atau jaddi. Muhammad kakekmu atau kakekku. Kalau engkau berkata Muhammad kakekmu, kadzabta, kamu bohong. Muhammad kakeknya siapa? Kakek. Kalau engkau mengakui Muhammad kakekku, kenapa engkau bisa berani menjadi saksi yang memberatkan, menjadi saksi yang ingin memenjarakan anak sebagai cucu kakek yang ente bilang mengaku sebagai umat Nabi Muhammad SAW. Itu adalah khutbah anak punya kakek Al-Imam Ali Zainal Abidin di hadapan Yazid. Ketika Yazid sudah kacau balau, Yazid bilang azan untuk menghentikan khutbahnya, untuk menghentikan pernyataan Imam Ali Zainal Abidin. Nah kaum muslimin, jadi klaim nasab mereka menyambung kepada Nabi Muhammad SAW itu menjadi sesuatu yang sangat diandalkan oleh Om Bahar dan juga Habib yang lain. Seolah-olah dengan nasab yang mereka akui itu, mereka bisa berbuat apa saja, ya, bisa mendoktrin kaum muslimin supaya memuliakan mereka. Padahal belum terbukti, ya, kebenaran nasab mereka. Kebenaran nasab mereka bahwa mereka itu keturunan Nabi Muhammad SAW itu belum terbukti. Dan ini ada sebuah video kaum muslimin dari seorang ulama yang membongkar fakta bahwa DNA orang-orang asal Yaman yang selama ini mengaku-ngaku sebagai zuriat Nabi Muhammad SAW, ternyata DNA mereka ini tidak sesuai dengan DNA orang Arab. Jadi bagaimana mengaku keturunan Nabi Muhammad SAW sementara DNA mereka ini nggak ada DNA Arabnya, ya? Coba kita simak videonya. أنا اعذرني الحقيقة عن التسمية، لكن أنا اللي شفت من كثير من العينات اللي ظهرت من اليمن. أنا عندي هنا ورقة، في عندي ورقة الآن فيها عينات من اليمن. سلمك الله، واعذرني من الأسماء. في عندي سلمك الله فيها واحد سمى نفسه الشريف القرشي مثلا بدون اسم، يعني الشريف وقرشي.
وهنا في طالع على جي، وهذه ليست سلالة عربية إطلاقا. وفيه عندي عينتين من 3 عينات من اليمن يدعون الشرف والنسب إلى النبي صلى الله عليه وسلم. منها قبيلة مشهورة في حضرموت من الصوفية، صوفية حضرموت. اعذرني من التسمية، هذه طالعة على جي وليست على جي 1، وجي مستحيل أنها تكون من أهل البيت. وعندنا عينة هنا على هذا مشروع جي، وفيها مجموعة يدعون النسب الشريف من اليمن، اطلعوا على جي. الو. نعم أنا. ايوه تفضل اكمل. أما الأسرة اللي سألتني عنها فأنا أعتذر عن تسمية الأسر، لكن اللي ظهر من العينات من اليمن من الأشراء الذين يدعون النسب الشريف، ظهر عينات كثيرة ليست عربية تنتسب في الجملة إلى جي، وخاصة في حضرموت ممن يدعون النسب الشريف في حضرموت، وخاصة من الصوفية ظهروا على جي. وجي هذه سلالة قوقازية وليست من السلالات السامية، يعني لا يمكن أن يكون من أهل البيت استحالة. فالكثير من العينات اللي ظهرت للأشراف أنا استعرضت الآن في مشروع الأشراف، مشروع الأستاذ كمال القزاح. نعم. أكثرها فيه آر وفيه اتش وفيه جي وهذا كلهم ليسوا عربا إطلاقا. وأنت تعرف أن جي 1 هذه مدتها 5000 إلى 6000 سنة، قديمة جدا، ما طلع عليها، فكيف يطلع على سلالة النبي صلى الله عليه وسلم؟ تعتبر لي مصدر العرقية وكل في الجملة يعني أن أنساب الأشراف، أكثر أنساب الأشراف خاصة في شمال أفريقيا وفي الهند وفي فارس كلها طلعت على سلالات غير عربية. ويجب على من ينتسب إلى أهل البيت أن يصدق ذلك بأن يرسل عينة إلى إحدى هذه الشركات ويثبت نسبه بالدي ان اي، لأنه لم يعد عند الناس ثقة لا في نقابات الإشراف اللي تعطي شهادات، ولا المشجرات القديمة، ولا كتب التاريخ أيضا. نعم. هذا أدق شيء الآن في موضوع معرفة أهل البيت النسب. فمن كان ظهر على J1C3D فهنالك احتمال أن يكون من أهل البيت. من ظهر على غير هذه السلالة قطعا ليس من أهل البيت، لأن ثم بعدين في المستقبل إن شاء الله يبدأ التحورات الجينية مع كثرة العينات التي ترد إلى هذه الشركات واكتشافات لتحورات جينية في داخل السلالة، يظهر إن شاء الله تعالى من هم أهل البيت الحقيقيين. فيه أهل البيت عندنا الآن موجودين في السعودية وفي اليمن، وفي جزء منهم من أهل البيت احتمال كبير بنسبة كبيرة. Nah kaum muslimin, ternyata pada kenyataannya kaum muslimin, DNA orang-orang dari Yaman yang mengaku bahwa mereka adalah ahlul bait, mereka keturunan dari Nabi Muhammad SAW, ternyata DNA mereka itu tidak ada DNA Arabnya. Dan akhirnya kan terbongkar lagi fakta bahwa mereka ini bukanlah ahlul bait, bukanlah dzurriyyat Nabi Muhammad SAW. Jadi sangat membagongkan kaum muslimin. Hanya demi mengangkat harkat dan martabat mereka di dunia, mereka berani mengaku-ngaku sebagai keturunan Nabi Muhammad SAW. Padahal apa sih kemuliaan dunia itu? Nggak ada gunanya di akhirat nanti kalau tidak diiringi dengan mencari kemuliaan akhirat. Apalagi demi kemuliaan dunia malah menghinakan diri di akhirat nanti. Na'udzubillah min dzalik. Mengaku-ngaku sebagai keturunan Nabi Muhammad SAW itu kan namanya menghinakan diri di akhirat nanti. Ditambah lagi ngaku-ngaku keturunan Nabi, ya, digunakan untuk mendoktrin kaum muslimin supaya mengikuti jalan mereka yang menyimpang dari ajaran Nabi Muhammad SAW. Berbuat syirik, berbuat bid'ah, ya, merusak akidah, merusak ibadah. Jadi double sudah rusaknya. Ya, na'udzubillah min dzalik. Dan mudah-mudahan dengan semakin banyaknya fakta-fakta bahwa pengakuan-pengakuan dan ajaran-ajaran para habaib itu sesat dan menyesatkan, ini bisa menjadikan para muhibbin menjadi sadar
dan kemudian meninggalkan para habaib menuju kepada orang-orang yang benar-benar mengajarkan agama ini dengan benar. Karena terlepas salah ataupun benar pengakuan para habaib bahwa mereka itu adalah keturunan Nabi Muhammad SAW, maka tetap tidak akan ada gunanya nasab yang benar tersebut, ya, ketika mereka menyelisihi cara beragama Nabi Muhammad SAW. Karena Nabi Muhammad SAW pun telah mengatakan di dalam hadis yang sahih bahwasanya Islam ini ditinggalkan oleh beliau pada saat itu dalam keadaan terang benderang, malamnya seperti siang, dan tidak ada yang berpaling dari ajaran Nabi Muhammad SAW kecuali binasa. Di dalam Al-Quran jelas Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam surat Al-Hujurat ayat 13, ya ayuhan nas inna khalaqnakum min dzakarin aw unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum indallahi atqakum. Wahai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, Adam dan Hawa, kemudian menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya saling kenal mengenal. Dan sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu, ya, di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala nanti adalah orang yang paling bertakwa. Jadi dari Nabi Adam sampai Nabi Muhammad SAW, ya, sampai umat Nabi Muhammad SAW, umat akhir zaman, Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak pernah memuliakan hanya karena nasab. Inna akramakum indallahi atqakum. Mudah-mudahan yang sedikit ini bermanfaat. Salam waras, salam akal sehat, barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.